My name is Durga Devi and I would like to present about the case study. Introduction. Backup refer to making copies of data so that companies may be used to restore the original data after a data loss event. The five most important words in computing are did you back it up? Restoring a state following a disaster and restoring small numbers of files after they've been accidentally lost is the primary useful of backups. The most difficult part of backup data is organizing the storage space and managing the process. But before data gets onto the backup device, it must be extracted from the system. It is also important to understand the limitation and human factor involved in any backup scheme. So, what is cloud disaster recovery? It's actually a combination of strategies and service intent to backup data, application, and other resources to public cloud or dedicated service provider. Unlike traditional uh, disaster risk recovery, cloud disaster recovery use cloud-based technology to automate failover to the cloud, rapidly restore IT infrastructure, and prevent costly service outage. With cloud-based disaster recovery, companies pay only for the resource they are using. Means you don't need to pay for the computer resource needed for failover until you need it. Problem statement. Traditional backup is current backup method involve the transfer of data to storage media, mostly tape. Manual backup is data backup using tape technology require a commitment to a media rotation and replacement plan neither simple nor quick. Due to the nature of tab backup, full backups need to be carried out once a week, which means long backup windows and large backup volumes. Most tape backups suffer from poor restore speeds, recovery process which are rarely tested, and without any restore SLA in place. Tapes and tape reader need to be cleaned and maintained. When tapes are in the process of being offsite, they are unavailable for recovery, which means only data already offsited can be made available. An additional data loss of 24 to 36 hours is introduced. All on-site tape backup systems and libraries incur high upfront costs and fixed capacity, which is only fully utilized at the end of its service life. Next, saya Lavina Surya, anak perempuan bukan dari kelas Didikan 4A. Next, saya akan bentangkan tentang objektif. Okey. So, objektif pertama ialah to restore an application and allowable limit of data loss, recovery time objective iaitu RTO and recovery point objective RPO is used to define the threshold limit of a system in terms of time needed. Okay, maksudnya, untuk memulihkan aplikasi dan had kehilangan data yang diizinkan, recovery time objective iaitu RTO atau lebih dikenali sebagai objektif waktu pemulihan dan recovery point objective iaitu RPO dikenali sebagai objektif titik pemulihan digunakan untuk menentukan had ambang sistem dari segi masa yang diperlukan. Kedua, to restoring your data quickly and preventing inconvenient cost of lost productivity. Contohnya, untuk memulihkan data dengan cepat dan mencegah kos productivity yang tidak berkenaan. Ketiga, to creating and storing copies of data that can be used to protect organization against data loss. Okey, ini untuk membuat dan menyimpan salinan data yang dapat digunakan untuk melindungi organisasi dari kehilangan data. Okey. Okay. Nama saya, my name is Nurul Syahidah binti Samsudin. My matric number is 01DDT19F1236. So today I want to explain about literature and reference in the case study. Okay. Literature review is the first step for the formulate to research question by understanding the present technology in the backup and DRDR is disaster recovery. This promoted was us to conduct a survey for the further understanding of challenge faced in the industry to gain more practical exposure. One experiment was used to compare performance both scenarios and analyze which methodologies improve backup and disaster recovery performance by overcoming challenge. Disaster recovering is essentially identifying
important business application for your organisation and ensure that can be recovered. Literature, dia merupakan salah satu step pertama untuk kita merumus kembali persoalan yang telah kita kaji dan memahami teknologi masa kini dalam backup dan juga disaster recovery. Perkara ini dapat mendorong untuk melakukan tinjauan dan memahami lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi dalam industri untuk mendapatkan pendedahan yang lebih praktikal. Untuk membandingkan prestasi kedua-dua senario dan menganalisis metodologi memberikan prestasi backup dan juga disaster recovery, ia akan mengatasi banyak cabaran. Pemulihan bencana pula ialah pemulihan bencana pula adalah untuk mengenal pasti aplikasi perniagaan yang penting untuk organisasi dan memastikan bahawa ia dapat dipulihkan dalam jangka masa yang tertentu dan dapat diterima sebelum berkesan. Untuk kedua-dua ini mempunyai satu kekurangan yang tidak dapat ditoleransi dalam perniagaan. Dan only one difference in the cloud is ownership and visibility. Many cloud servers do not often disclose the location of the server hosting and your application because they use visualization. Cloud backup dia akan enable backup automatic secara bercakap dengan manusia, iaitu error, dan mereka akan skip backup tu untuk business data dan sentiasa complete, reliable and sentiasa up to date. Dan ia mudah dipercayai. Saya Alia Syafiqah, saya akan terangkan metodologi. So, step yang pertama adalah kita perlu identify data yang valuable ni, atau daripada dalam erti kata lain, data apa yang perlu kita backup. So, ianya step yang amat penting. Contohnya kita punya organisasi handle data yang mengandungi personal information customer, contohnya address, nombor phone dan juga IC. So kita data-data jenis begini kita perlu backup, amat penting kita backup supaya kita boleh access lah, kita boleh access jika berlakunya kehilangan data. So kita perlu juga, disebabkan itu amat penting jika kita mengandalkan personal information untuk di backup di cloud lah. So yang kedua pula, kita perlu pilih best backup solution mengikut spesifikasi organisasi. So kita perlu cari solution yang mengikut apa skop organisasi lah. So contohnya kita mengendalikan confidential ataupun personal information tentang customer ataupun orang, kita perlu pilih ataupun lebih baik memilih sistem yang mempunyai security yang tinggi untuk mengelak daripada dicuri ataupun di breach lah. So kalau sebaliknya, jika company itu menghandle ataupun menyimpan data-data yang biasa, boleh juga mengambil ataupun memilih solution yang lebih murah dan mampulah untuk cloud backup kita, cloud data backup. So yang ketiga pula, create local backup system untuk fail safe lah. Contohnya kalau seperti kita tahu, cloud juga ada still akan berlakunya breach dengan ada mesh. So kita perlu prepare lah untuk kemungkinan tersebut. So contohnya kalau data-data tu tidak di backup dengan betul, kita at least kita ada second option untuk access data tu daripada local backup yang kita buat dekat company. So having this data
disimpan dalam dua tempat yang berlainan boleh meningkatkan kita punya chance untuk recover data-data jika berlakunya sesuatu benda, sesuatu perkara. Okay, yang kedua pula adalah tentang disaster recovery in cloud. So, first step ialah kita perlu fahami infrastructure dan outline any possible risk. Contohnya, kita perlu tahu aset, equipment dan data yang kita ada atau company adalah. So, ianya amat penting kita tahu kat mana ianya disimpan dan berapa kos dia. So, lepas semua ini kita telah dikenal pasti, kita perlu tahu risiko-risiko dan masalah yang mungkin berlaku terhadap barang-barang itu ataupun aset itulah. So, contohnya kalau risiko yang ada adalah natural disaster, iaitu gempa bumi, banjir ataupun kebakaran. Seterusnya power outage, data breach dan lain-lain. So bila kita dah tahu aset-aset dan juga possibility disaster, kita boleh design disaster recovery plan ni untuk mengurangkan risiko-risiko yang telah saya cakap tadi. So langkah yang kedua pula, kita perlu conduct a business impact analysis. So dengan melakukan ini, kita boleh fahami the constraint ataupun limitation lah company kita kalau berlakunya disaster tu. Dia ada dua parameter yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah recovery time objective RTO, yang membawa maksud masa maksimum untuk data tu tak boleh diakses sebelum dia mengefekkan company punya operasi. So kalau kita dah tahu RTO ni, ianya amat penting untuk kita tahu berapa resources yang company perlu invest dalam DR plan ni. So yang kedua pula adalah RPO, di mana recovery point objective. Ini adalah masa maksimum untuk cari organisasi adapt untuk data loss tu due to problem arise. So maksudnya kalau ada disaster tu, berapa maksimum masanya yang boleh company tanggung untuk data loss. So, bila kita dah determine RTO dengan RPO, kita boleh choose sistem yang meet dengan disaster recovery goals kita lah. Contohnya, backup data dalam cloud. So, sama ada backup data cloud, fully replication in cloud or multi-cloud option. So, step yang keempat adalah untuk kita approach right cloud partner. Contohnya kita ada Google Drive, AWS dan sebagainya. So bila kita dah jumpa dan juga yang betul dan trusted, kita boleh meminta mereka untuk deploy lah kepada kita punya company, organisasi. So selain itu, faktor yang perlu diambil kira dari segi reliability, speed recovery, scalability ataupun mengikut spesifikasi organisasi ataupun goals lah atau requirement. So step yang kelima pula adalah build your cloud DR infrastructure. So bila kita dah berjumpa dengan cloud DR partner kita akan berganding bahu dengan provider untuk implement design untuk kita set up DR infrastructure. So RTO dan RPO tu mesti sebaris ataupun selari dengan DR strategi kita untuk memastikan operasi berjalan dengan lancar. So step yang keenam pula adalah merekod ataupun merekodkan kita punya disaster recovery plan dalam paper. So dalam arti kata lain, kita buat report lah. Ini adalah amat penting untuk kita buat written report yang mengandungi proses, instruction dan list nama orang yang terlibat dalam proses ni. So kalau ada berlakunya sebarang masalah, kita boleh panggil lah untuk
mencari apa masalahnya. So yang last sekali adalah kita perlu test kita punya DR plan ni selalu. So dengan cara ni kita dapat melihat jika ada kurang berlakunya loopholes ataupun masalah. So kita boleh selesaikan cepatlah sebab kita tidak boleh hanya melihat daripada kertas saja untuk mengetahui apa kesalahannya. Okay, seterusnya saya pergikan kawan saya. Okey, ini merupakan reference iaitu kajian ataupun rujukan yang telah kami terima untuk membuat case study ni, bermula daripada introduction sehingga conclusion. Ini merupakan rujukan dia. Sekian daripada saya, terima kasih. Akhirnya, conclusion. Okay, conclusion. Backup and recovery are time-taking tasks but plays a vital role. Okay, maksudnya backup dan pemulihan memerlukan tugas tetapi memainkan peranan yang penting. Backing up multiple systems such as server and desktop is a struggle large-scale organization face today. Maksudnya, menyokong pelbagai sistem seperti server dan desktop adalah perkara yang sukar dihadapi oleh organisasi berskala besar pada masa kini. This case study deals with understanding such challenge and reconstructing existing backup and disaster recovery system, making business grow into beneficiary. Maksudnya, kajian kes ini berkaitan dengan memahami cabaran seperti itu dan membina semula sistem pemulihan bencana dan backup dan menjadikan perniagaan berkembang menjadi penerima yang bermanfaat. Okay. Besides, it gives us an opportunity to learn terms on an industrial view. Maksudnya, selain itu, ini memberi kita kesempatan untuk mempelajari istilah mengenai pandangan industri. Dari segi industri. Okay. Next, cloud-based solution was implemented to compare these attained values obtained from a case study where parameters considered were RTO, RPO, time taken to backup and time taken to recover from disaster. Maksudnya, penyelesaian berasaskan cloud dilaksanakan untuk membandingkan nilai-nilai yang dicapai dari kajian kes di mana parameter yang dipertimbangkan adalah RTO, RPO, waktu yang diperlukan untuk membuat backup dan masa yang diperlukan untuk pulih dari bencana. Okay. Lastly, it is clear evidence from the case study that cloud-based backup and disaster recovery has proven to be better in restoring data quickly and require minimal capital cost. Maksudnya, akhirnya, daripada kajian kes di atas, jelas kelihatan bahawa backup dan pemulihan bencana berasaskan cloud telah terbukti lebih baik dalam memulihkan data dengan cepat dan hanya memerlukan kos modal yang minimum. Okey, itu saja. Terima kasih. Thank you.